हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ शयान अली। शयान, अब बताइएगा कि ये नन्ना सारिम जो है एक हफ्ते से लापता है, पुलिस अभी तक नाकाम है और अब पुलिस में इतनी भर्तियां भी हो रही हैं, लेकिन किस काम की भर्तियां हो रही हैं जब वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर पा रहे, बच्चे की बाजियाबी अभी तक नहीं हो सकी है? जी सना, देखें, कल मैं आपको बताऊं कि कल मैं उनके घर पे गया था कवरेज करने। उनसे जब मुलाकात हुई तो उनकी वालदा का ये हाल था कि नन्ना सारिम 7 साल है और तकरीबन 8 रोज गुजर चुके हैं, उसके बावजूद भी बच्चे का कोई सुराग ना मिल सका, जिस पर जो उसकी वालदा सिसकियां मारती रो रही थी। वालिद की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे और बड़ी मुश्किल से जो है ना हमने उनसे बातचीत की, इंटरव्यू लिया उनसे और हमने कोशिश की कि इस बच्चे की जो है आवाज आगे तक पहुंचाए ताकि इस बच्चे को जल्द से जल्द बाजार कर सकें। चैनल 5 ने जो है पूरी भरपूर कोशिश की और अभी तक जो है हम लोग इनके साथ रास्ते में हैं कि इनके जो कवरेज कर रहे हैं और दुनिया तक जो है इनके मैसेज पहुंचा रहे हैं, इनके वालिद वालदा के मैसेज पहुंचा रहे हैं ताकि बच्चे को जल्द से जल्द बाजियाब करवाया जाए। सारिम को एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, जबकि उनके वालिद वालदा का कहना है कि पुलिस जो है इस पे कहीं ना कहीं तेजी से काम करते नजर आ रही है। तमाम तर फ्लैट्स को भी चेक कर दिया गया है, उसके साथ साथ जो है वहां पे फ्लैट के बाहर जो खड़ी हुई गाड़ियां हैं उनको भी जो है बार बार चेक किया जाता है। उसके साथ साथ जो इलाके में जो गटर लाइन बिछी हुई है उसको भी चेक कर लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं नादानी में जो है बच्चा गिर जाता है और इस तरह का वाकयात भी जो है काफी दफा रिकॉर्ड किए गए हैं कि बच्चे कहीं ना कहीं गटर में नाले में गिर जाते हैं, उसके बाद मालूम होता है। तो वो भी तमाम तरह जो है चेकिंग कर ली गई है। इसके बाद जो है पुलिस की जानिब से जो है ये केस एवीसीसी को जो है ट्रांसफर कर लिया गया है ताकि मजीद जो है इस पे तफ्तीश की जाए। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो कल इनके वालिदैन ने मुझे ये बताया है कि कई बार इस वाकये को जब सोशल मीडिया में न्यूज चैनल्स में जब ये हाईलाइट किया गया तो कुछ इस तरह के लोग भी यहाँ पे मौजूद है जो कि इस वारदात का, इस कार्रवाई का जो है फायदा उठाते हुए इनसे जो है जालसाजी की कोशिश कर रहे थे कि कुछ मुख्तलिफ कॉल्स आई हैं जिनमें जो है रकम मांगी जा रही थी। कहा जा रहा था कि हमें जो है हमें पता है बच्चे के डिटेल्स और कहाँ है क्या है, आप जो है हमें रकम भेजिए। इस तरह की एक कॉल आई थी जिसपे जो 20,000 मांगे जा रहे थे और जब इन्होंने लोकेशन या बच्चे की जो है शनाख्त के बारे में सवालात किए तो पता चला कि जहां से कॉल आई थी वो मुल्तान का कोई शहरी था और मुल्तान से कॉल की गई थी। और जब पुलिस ने उनसे रब्ता किया तो उसकी जानिब से माफी मांगी गई। कहा गया था कि मुझे नहीं पता था कि ये मामला इतना सीरियस है और मैं माफी चाहता हूं, तो उसको जो है इस तरह छोड़ दिया गया। ताहम गुज़िश्ता रोज ये भी बताया जा रहा है कि अब बैनुल अक़वामी एक व्हाट्सएप नंबर से जो है इनको कॉल आई थी और 5 लाख रुपए जो है तावान की कॉल आई थी, मैसेज आया था। उस पर मैसेज में कहा जा रहा है कि आप जो है वो हमसे कोई सवाल ना करें, जो जैसा हम कर रहे हैं वैसा करें, वरना जो है आपको इसका बड़ा नुकसान पहुंचेगा अगर आपने कोशिश की कोई चालाकी करने की या किसी को बताने की। उस हिसाब से जो इनको धमकियां दी जा रही हैं और बैनुल अक़वामी जो है एक बैंक अकाउंट भी फराहम किया गया है। वालिदैन की जानिब से कहा जा रहा है कि वो तमाम तर जो डिटेल्स है वो हमने पुलिस को फराहम कर दी। पुलिस जो है वो कोशिश करते नजर आ रही है और वो मुकम्मल तौर पे जो इनके साथ ताउन भी कर रही है और इस वक्त भी जो है सिलसिला जारी है। जबकि गुज़िश्ता रात जो है फिर गवर्नर सिंध ने भी इस चीज का नोटिस लेते हुए इनके घर भी गए थे, इनकी रिहाइश गाह में, और इनसे मिले थे। इस वक्त जो है वालिदैन का बुरा हाल है। उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि अगर बच्चे को जल्द से जल्द बाजियाब ना कराया गया तो वो एसएसपी सेंट्रल के ऑफिस के बाहर जो एहतजाज करेंगे, वो वहां पे बैठे रहेंगे जब तक उनके बच्चे नहीं मिलेंगे, क्योंकि सर्दियों के दिन है और ना जाने बच्चा किस हाल में होगा, क्या कंडीशन होगी, क्योंकि ठंडी रातों में जो है ना उसने कोई इस तरह के कपड़े पहने हुए थे। उसकी वालिदा की जानिब से कहा जा रहा था कि बच्चे को जितना जल्दी हो सके, क्योंकि ये जिम्मेदारी न सिर्फ पुलिस की जबकि इसके साथ साथ जो मीडिया और दीगर शयान ये बताइए कि की भी है शयान बच्चे को जहां देखें और इस तरह जो है कोशिश की जा रही है कि बच्चे को बाजियाब कराया जाए। शयान ये बताएं कि आईजी सिंध तक ये मामला गया है, उनकी क्या पेशरफ्त हुई है और हुकूमत सिंध की जानिब से किसी मुस्तनद ज़राए अगर बता दें आपको या कोई महकमा बता दें या किसी मिनिस्टर का नाम बता दें कि उन्होंने इस बारे में कोई बात की हो, क्योंकि गवर्नर के हिसाब से तो उन्होंने अपना इखलाक दिखाया है और माशाल्लाह गवर्नर सिंध हर जगह पेश होते हैं पाकिस्तान के या सिंध के जो भी हालात होते हैं। आईजी की तरफ से बताएं कि इस मामले पे क्या नोटिस लिया गया है और सीएम सिंध की जानिब से बताएं कि उनकी तरफ से कोई नोटिस लिया गया है या नहीं। हाँ जी, देखिए बिल्कुल अच्छी बात कही आपने। गवर्नर सिंध जो है काफी हमें इस बात में जो है एक्टिव नजर आ रहे हैं। इस तरह के वाकयात पेश आते तो वो पहले खड़े होते हैं और इस वाकये में भी सबसे पहले अभी हमें गवर्नर नजर आए। ताहम जो आप बात करें सिंध हुकूमत की या सिंध हुकूमत की आला क़यादत की, तो उसमें से जो है कोई भी अभी तक इस तरह का नुमाइंदा हमें नजर नहीं आया। ना उनकी जानिब से नोटिस लिया गया, ना ही ऐसा कोई बयान दिया गया है बच्चे के हवाले से। मगर जो है गवर्नर सिंध कल खुद जाती तौर पर गए थे वहां पर, उनके फ्लैट से उनके वालिदैन से मुलाकात की और उन्होंने भी जो यकीन दहानी कराई है कि मैं पुलिस को जो फोर्सेस है उनको भी जो है मैं हिदायत जारी करता हूँ कि बच्चे को जल्द से जल्द
جلد بازیاب کروایا جائے. اب کوششیں لگی ہوئی ہیں مگر جو ہے اب تک کوئی سراغ نہ مل سکا, جس پہ والدین کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جتنا جتنا وقت گزرتا جا رہا ہے اتنا اتنا جو ہے ان کی حالت جو ہے خراب ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ دوسرے نمبر پہ ان کا بچہ تھا اور کافی سمجھدار تھا, کافی والدہ والد کے ساتھ اٹیچمنٹ تھی, مدرسہ پڑھنے کے لیے نکلا تھا, واپس نہ آیا, جس پہ جو کہا جا رہا ہے کہ بچہ جو ہے کہیں بھی اپارٹمنٹ سے باہر نہیں جاتا تھا کبھی بھی. اپارٹمنٹ کے اندر سے اس طرح کا واقعہ پیش آنا بڑا تفتیش کی بات ہے, اور اس پہ جو تفتیش مزید بھی بڑھانی چاہیے. جبکہ پولیس کی جانب سے جو ہے جس مدرسے میں بچہ پڑھنے گیا تھا اس مولوی صاحب کو بھی جو ہے اس کا بھی بیان ریکارڈ کر لیا گیا ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ جس وقت یہ واقعہ پیش ہوا تھا اس دوران جو ہے وہ لائٹ نہیں تھی. غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے باعث جو ہے تمام تر سی سی ٹی وی جو بند تھے, ان کی ریکارڈنگ نہ ہو سکی, جس کی وجہ شایان سی سی ٹی وی فوٹیجز کہاں, سی سی ٹی وی جو تھے وہ کہاں کے بند تھے, بلڈنگ کے بند تھے یا پورے علاقے کے بند تھے؟ کیونکہ اس بات میں تھوڑا سا ابہام ہے. اگر علاقے کی لائٹ نہیں تھی لیکن سی سی ٹی وی جو ہے وہ تو چلتے ہیں, اور ہر جگہ سینٹرلائز کنیکشن تھوڑی ہوگا. اگر گلی محلے کی بات کی جائے یا سڑکوں کی بات کی جائے یا گردنواں یا اطراف کی بات کی جائے, وہاں سے فوٹیج کا حصول تو بآسانی نکالا جا سکتا ہے. ہاں جی, دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے ان سے بات کی معلوم کیا تو فیملی کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ویسے تو اس علاقے میں جو ہے وہ لائٹ نہیں جاتی تھی کیونکہ ان کی بلنگ پوری ہے, مگر کچھ روز ہو گئے شروع جب سے جو ہے لوڈ شیڈنگ انہوں نے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ شروع کی ہے, جس پہ کوئی ٹائم ٹیبل ان کی جانب سے جو ہے بتایا نہیں گیا کہ الیکٹرک کی جانب سے. اور جس دن یہ واقعہ پیش آیا اس دن بھی جو ہے لائٹ گئی تھی, جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بچے کو جو ہے مبینہ طور پہ اغوا کیا گیا ہے. اور فیملی کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس نے بچے کو اغوا کیا اس کو پوری طرح جو ہے ٹائمنگ کا پتہ تھا کہ آج اس ٹائم پہ لائٹ جائے گی, اس کے بعد جو ہے اس نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے. اور اگر لائٹ ہوتی تو کیونکہ جب لائٹ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری تھی تو کسی نے وہاں پہ جنریٹر بھی نہیں چلایا, جنریٹر چل رہا ہوتا تو کم سے کم سی سی ٹی وی کیمرے جو وہ ریکارڈ کر رہے تھے. بیک اپ میں کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس کی وجہ سے کوئی کلو نہیں مل رہا, جبکہ کہا جا رہا ہے کہ کافی حد تک جو ہے علاقے میں اپارٹمنٹ کے باہر کی بات کریں تو وہاں پہ بھی لائٹ نہیں تھی, اور اس کی وجہ بھی یہ ایک بن سکتی ہے کہ لائٹ نہ ہونا بھی جو ہے نا جو اغوا کار ہیں اس نے بھرپور اس چیز کا فائدہ اٹھایا. شایان اچھا یہ بتائیے گا کہ بچہ جو ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ مدرسے میں پڑھتا تھا, بچہ obviously بہت چھوٹا ہے, 7 سال اس کی عمر ہے, جو مدرسے جاتا تھا تو اس کے کیا فلیٹ سے اس کے کوئی اور دوست بھی تھے جو مدرسے جاتے تھے, اور کیا وہ مدرسے تک پہنچا؟ جیسا آپ نے کہا کہ پولیس کی جو ان کے جو معلم ہے ان سے بھی بات ہوئی ہے, جو ان کے استاد تھے, تو ان کا کیا کہنا تھا کہ بچہ مدرسہ پہنچا تھا یا مدرسے سے واپسی پہ اس کا اغوا ہوا ہے؟ اور اگر علاقہ مکین ہے جو اس بچے کے ساتھ ان کے بچے پڑھنے جاتے تھے, ان سے کوئی بات چیت ہو سکی, انہوں نے کچھ بتایا, کسی نے کسی کو دیکھا, کسی مشکوک افراد کو؟ ہاں جی, دیکھیں وہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ بچہ جو ہے اپنے بھائی اور اس کے ساتھ جو دوست تھے چھوٹے, وہ بھی تمام تر لوگ جو معصوم ہی تھے, وہ لوگ جو ہے مدرسے تو گئے تھے, تاہم جو ہے مدرسے کی واپسی میں کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ مولوی صاحب کی جانب سے بچے سے بات بھی کی گئی تھی, اور کچھ گلفس وغیرہ وہاں پہ گر گئے تھے تو وہ اٹھانے کو کہا گیا تھا. اس کے بعد سے جو ہے معلوم نہیں ہو رہا کہ بچہ کہاں گیا, کیونکہ ایک تو لائٹ بھی نہیں تھی, دوسرا یہ کہ تمام تر بچے جو ہے وہ معصوم تھے, چھوٹے تھے, ان کو نہیں پتا زیادہ کہ کون کیا اور کس طرح کا یہ واقعہ ہو سکتا ہے, کیوں بلا رہا ہے, کیونکہ تمام تر لوگ جو ہے اگر قاری صاحب کی بات کریں تو وہ بھی اپارٹمنٹ کے اندر ہی مدرسہ بنا ہوا ہے, تو تمام تر لوگ جو ایک دوسرے کو جان پہچان ہوتی ہے تو اس طرح بھروسہ کیا جاتا ہے. تو اب یہ بڑا وہ ہو رہا ہے, جس پہ پولیس کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ مدرسے کے جو قاری صاحب ہیں ان سے بار بار تفتیش کی جا رہی ہے, بار بار جو ہے ان کے بیانات بھی لیے جا رہے ہیں, اور ان کو بھی جو ہے ابھی تفتیش میں رکھا گیا ہے. اور اس طرح جو ہے تمام تر دیگر جگہیں, جس طرح میں نے بات کی تھی کہ تمام تر جو کپڑے میں لپٹی ہوئی گاڑیاں وہاں پہ کھڑی ہوئی ہے کافی عرصے سے, وہ یا پھر جو ہے فلیٹوں کی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پولیس کا یہ سلسلہ بار بار جاری ہے. آدھی رات کو بھی آتے ہیں, علاقہ مکین کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ آتے ہیں اور فلیٹوں کی چیکنگ کی جاتی ہے, جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تمام تر جو گٹر لائن ہے اس کو بھی گزشتہ روز چیک کر لیا گیا کہ کہیں بچہ کسی گٹر میں گر تو نہیں گیا. اس طرح جو یہ سلسلہ اس وقت بھی سرچنگ کا جاری ہے وقفے وقفے سے. شایان آپ نے کہا کہ لائٹ نہیں تھی جس کی وجہ سے لوگ دیکھ بھی نہیں پائے, تو کس اوقات میں وہ بچہ گیا تھا؟ اس کے مدرسے کے ٹائمنگ کیا شام کے تھے, کہ اندھیرا ہو چکا تھا؟ کیونکہ اگر دن کے اوقات میں اگر ہوا ہے یہ واقعہ تو کوئی بھی مشتبہ افراد یا کوئی مشکوک افراد اگر ہوتا ہے تو اب گلی محلے میں لوگ کافی اٹینٹو رہتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ بچہ چونکہ بہت چھوٹا تھا. تو یہ اوقات بتائیے گا کہ کن اوقات میں یہ واقعہ رونما ہوا ہے؟
हाँ जी, औकात का वक्त अगर बताया तो कल इनके वालिदैन यही कह रहे थे कि दोपहर का वक्त था, जिस वक्त जो है अमूमन लोग अपने दफातर में होते हैं और अपने स्कूल यूनिवर्सिटी जहाँ भी जाना होता है वहाँ पे मसरूफ होते हैं, और इलाके में जो है वो एक सन्नाटे की तरह उस टाइम पे जो है वो छाया हुआ होता है। और उस दौरान जो है ये वाक़या पेश आया है कि मदरसे में के लिए निकले थे, मदरसे की छुट्टी भी हो गई थी, उसके बाद जो है जाके चेक किया है तो तमाम तर बच्चे वहाँ से गए हुए थे, जबकि अभी भी मौलवी साहब जो है मदरसे में मौजूद थे और दीगर जो बच्चे थे उनकी छुट्टी हो चुकी थी। सारिम जो है वो वापस नहीं आया। कहा गया कि इब्तदाई तौर पे जो 15-20 मिनट तक खुद ही अपनी तौर पे जो है वहाँ पे सर्च किया गया, ढूंढा गया इधर उधर कि शायद किसी रिश्तेदार के घर हो, शायद किसी दोस्त के पास चला गया हो। ढूंढते रहे, मगर मालूम ना होने पर जो है सारिम के वालदा की जानिब से जो है वालदा को इत्तला की गई। वालदा जो वो वालिद जो है वो जनरेटर के मैकेनिक बताए जा रहे हैं, वहाँ पे करीब में कहीं जनरेटर का काम करते हैं। तो उनको जब बताया गया तो उनकी जानिब से जो है फिर पुलिस को बताया गया। उसके बाद जो है इसका मुकदमा दर्ज करने के बाद जो है पुलिस भी हरकत में आई और पुलिस की जानिब से भी सर्चिंग का अमल अब तक जो है वो इस तरह वाक़े से जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शयान, आपने अपडेट किया इस केस के हवाले से। बहरहाल एक अफसोसनाक वाक़या कराची के शहर में रूनुमा हुआ है। 7 साला बच्चा सारिम जो कि अगवा हुआ 2 जनवरी को, और अभी तक ताहाल वो बच्चा बाजियाब नहीं हो सका है। वालिदैन की हालत भी अबतर है। हम दुआ गो हैं कि जो है पुलिस कामयाब हो सके और इस बच्चे की बाजियाबी करा सके। आमीन। और